Hello everyone! Today aduna tay special nga bisita kay kani siya na featured ni siya sa Especially For You sa segment sa It's Showtime. Welcome to Lorena's Guitar Trading, Miss Jamie Javier. We are so grateful and thankful sa imong pagbisita sa among store, ma'am. Daghan kaayo salamat ug God bless you.